Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mayong adlaw mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero 1 nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medikal nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi. Life Extension Vitamin D3. Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay na. Pero ito, buhit ako, awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension, Vitamin D3 na kayo, ako'y problema. Wala na resita, palit lang mong diretso. Hindi na kinangganon uminom ka ng ibang gamot. Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ano kita magisgot mahitungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate usa ka matang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugnan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og fluido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kung mo grabe ang kanser, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa mosunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa mosunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon, pag-ehersisyo kanunay, pagmintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mokonsulta sa doktor. Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kanabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tawo nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medikal nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas og epektibo og giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medikal nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Mga higala, nahuman ang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran ug pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Ang Life Extension Philippines ga-offer og libre pero quality nga medical check-up for your convenience and savings. Kauban sa atong mga medical doctors nga gahatag sad og libre nga reseta, prescription ug konsultasyon for prevention rather than intervention sa tanang mga sakit. Moadto lang mo sa Life Extension Medical Clinic sa Osmeña Boulevard, Cebu Doctors Building beside Cebu Gospel Church. Natay clinic sad sa Orosia Building, Purok 3, Barangay Cansaga, Consolacion, Cebu. Text or call 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the
the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health. Life Extension Vitamin D3 for longer life. This time check is brought to you by Surf Bar. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Di gyud atik. Ang labihan kataas nga sugar count, DA1 lang. Atong paminawon si Luel Domingo, taga Daliao Turil, Davao City. O say, di ma-ready na sa kwan. Karang yung pag-pispising na sa dubungan eh. Unya pag-inom ni mong A1 mga pila ra kadlaw, upat kadlaw. Pagkadlaw, tagwan, sa duwas buntag, sa utso, sa gabi. Pagpa-check up ni mo ko Abot, naubos ako sugar. 5.4. A1 Dietary Supplement. Apil na sa Nutrilak Booster Crumble 5+1 promo. Gadalit ka nato sa Unifeeds. Matagpalit ni mong 5 ka bags o pack sa Nutrilak Booster Crumble, magkanawat ka dugang o sa ka bag o sa ka kilo nga libre. Alang kini sa tanang mga customers, mga dealer o end users. Ang promo nagsugod netong Pebrero 1 og nagpadayon karon. Apil na sa Nutrilak Booster Crumble 5+1 promo. Gadalit ka nato sa Unifeeds. Happy 20th anniversary JM Poultry and Livestock Supply Liloan Branch 1. Aduna kitay games, prizes, and surprises. Adto and palit na. Kita-kita ta dito mga team kay Uninegosyo. Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulip dayo nagpa-check up pa sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa.